Знахтили кашта базунгаутна бастер саугат саути макум куме эфир информацион раугдабун студии габараты Ирина Райдан олсы бір тайраугды сайрагдар тематыл. Дува нисани вакжим бун. Знавры районы вара хай амматситчин ва вара баны санырсыды барак бун. Рәзгәфәл тәріқ омыладуын фарсы тәнфілдер құстарды аздақын. Ана қарсисын омыл библиотекая вағдырсы тымбыл фінг. Цыппор бұны дәрғі марху, бұар айдарттар көтқәві ұды сығдаг зинат бақы қәнін. Сахи басата кутты бендурунай. Знавры районы абун нисан саудуа нисани вак джимбуны. Барак буны сытан уағдыр сыт сытчынын бірд. Ардам хондыр сыт бір адам. 80 нейсен курттар. Цитчин хайрайдетта знавры районы истории видеоролик равдыстай ойфасты әрінбірд вәвчітен арфаракотта район администрации сәрғлавак хобиаты сослан. Әпәт ацасты семет загудысты алы хузун саутай әмә бандавтой район размәтсіділ. Фалаваттар сайран қазнық динадысты адамымен әмә алы историони табы фәстәдәрләуі немза хонтай район размәтсіділ чикуста әмә сомбуныл чи әуәндет ахамтам. Баныстан котта хобиаты сослан. За период своего существования выходцы из Наурского района внесли достойный вклад в развитие республики. Многие его представители добились значимых успехов в сферах образования, культуры, спорта, участвовали в общественной и политической жизни страны. Кроме того, жители района приняли активное участие в защите нашей республики в ходе Отечественной войны 2008 года. Желаю нашему району дальнейших успехов и процветания. Вац мابون برک بونا قصفوت رایون رازمتسدن اما سرجت تاردوک و خوزدر کننن زاختا خیتا آد سردار پوخات ایریک وی مسابرات اما رازمتسد فندیک تزاختا آل بینون تندر راست رشنیودی رایونن زناورنو کسر توی میابون خیچن دوای برک کنم من عرفه کرن یول در رایون رازمشهود خوشای فجستود رایون سرجت واجتن رازر توی سزنگود امزا خونت خم نوز از رازموکون ای قوان راد تو ریولوسانیر امیرات تا قادم قایتار قبول آیدار تزناورنوم ینوم خیتسن بنا تاخص ایرستون داکومنتالون اما ایستوریون آسفستم پاسیولوچت سیندر رایون ادمینستراسی بست خایراس آیدار تزناورن اور در цит цرت آبونن یراز مسور تو دیدین تموین اکتم اما ما آبون پاسیولوچ بایگون فده بست قاقنج تنومل میماریال در ویارستر цит رایون سرجتن سخی قبری سی قایتار تروخسنوم آرنن Санан сертыл сывар тойдидин тәмәвейн уктам. Кокойты Анжела Коцты Аида Таттатазарина информацион равахт абун. Рәзгәфәл тәріқ омылад әмі ахурады ғыттаг мәстір қай бавард бақасын әмі бірі асты дәрғі фәстиуәк жын көскәніні тұқай хусар ирістоныз ғықты ахургәнәжі қатчын номлавәрдірсід ғорәті діккак скола ахургәнжіті. Гәззатым Зия, Яшына Ирина, Тасуйты Майя, Гугинована Тыла, әмі гәбәра Тылянын. Дартарканам информацион равахт. Азы дәрғі сабаканға күст. Валват күн ваварты министр сусита азамат абу масун информации фарастамина вартан ламбіні гірзіртта сабаканға күсті фәстивжетіл. Банысан көттан республика юмияг вавар стай көтсәтті уса күстуат зімәжі валват күн вавартам. Тема дартарканзанис наватсқасы губусты агунда. والبت کنوارت مینیستر سوسیتازه متخدرات تازه میدک سبا کنگه کستن لنبنگ اینفارماسی بافدستا مینیستر دل خیت آرخایده فدل اپت فراز دل خایدر ایفتونگست سرماگون تکنیکا اما ایفتونگاده مینیستر د سرماگون سکنترو خست نرست جشتادی سپارسد اخصای آفت آدای ماجه اینفارماسیون فرست کوشتا مینیستر آزر تا خوصاری رستان تریتوری و ور فدل اما یرا خود تا سابیلون ایوند اسمای اپراولینی سنتر مبازر دو دوام این خاطی فلدر و دونایی در انا خستار دین بازداد زن خسن گنن اما اندر سرماگون تکنیک آلو خزون خز با کنن نسانن آزد مین ارتسد فنزای خاطی فلدر. На возгорание более 350 раз. У нас 26 пожаров в этом году. Из них 9 домов сгорело, 9 удалось спасти. Остальные построили помещения и значительные пристройки. Ни одной жертвы не было на пожаре.
Ministra Kustestern Saniwag is Zingsiverst Nechma Adostina de Bokokanen Fadel Profilaktikon Kustkanen. Restag Gorster Sounds Republika Territorial Wavag Hitsan Objekta Wedon Zingsiverst Nechma Adostina de Normatan Zuabdatens Avina Wi Robarakanen Sanan. Sarmagon Kustar Dzdachsa Akhradun Wagdattam Wedon Republika ist Nawadzbars. Az de Wachat Wagdar Sounds Evakuации Fadel Akhortadar. Совместно с естественными инспекторами, каждый выполняет, конечно, свою работу, составляются специальные инструктажи, правила, инструкции, как они должны действовать при чрезвычайных ситуациях. Ежегодно, не реже 2 раз проводятся эвакуационные мероприятия. بانسان کنن قوی امازنگ سیورست نخما اداستینا دا автоматیکون سیستم تاورد کنیر سدست اپت وقدت آسقط تاگا خوسکتای سیو افتونگا دیخدک در اما سیگنالیزاسی سیستم سوارن در زنارخ کایستوی. Установка пожарной сигнализации – это очень дорогостоящая система. В среднем 1000 квадратных метров обеспечения вот такого маленького объекта, общей площадью 2000 квадратных метров, это в среднем вот на сегодняшний день стоит аж 600 до 700 тысяч рублей. Со временем они устанавливаются, конечно же, ежегодно в 2-3 объектах руководство республики выделяет денежные средства Министерства образования. Сейчас тоже устанавливаются в 2 дошкольных учреждениях вот эти системы. فتساق خوز با کنن فدل زورگای بانسان ارسد زرگا مینیسترا ده ارتش تاتیس مدیسینون کوشتن ریانیماتولا کاردیولاغ اما مدیسینون خوین و ما والدایما دوامین استسم آزه ایون مایس سوارسیا کالگا تیما فیم بلدرستاج بانتس سواغا بافسن نروما گسکن ریسپوبلیکای والوات کن و ورت مینیسترا دن یابونو و زورنچن آلاسن تخی ورسی فدراسی ویرتالود ارکانن مینیسترا ده گوختریگاد سرماگوند قوستارد از داخل کوشت پروفیسیونالون ست Динот Фабарзон Тарканама, Ахормаса Арвитенс в России Федерации. Ежегодно спасатели по частям, естественно, по специальностям выезжают в российские центры на переподготовку. Все они имеют квалификацию, они сдают зачеты и практически все они аттестованные. Valvatkon و ورت مینیستر مابانسان کد دازغگابت تکنیکا در ستا و زمگما ارولبون در ترانسکام لاو رادگا سرماگون تکنیکا کسی تایفتونگسته اپت انمان قواک اینوینتاری. سوسی تازمت مرادر تازغگازما جه اربالاو دیما ففلدر و شوفرت دیسپیچر ما بازورن ساوتا و دونن سماشینه تا میتن سازنس زارفن داگل آفتا مابانسان کد دازغگا و دونای بیره تا قده در ناکانن سماشینه تل سردگون سلختا کاییس وول اما سمنوای خمت же инвентарь der самой самошина та капанай ролосой. У нас горная местность, не всех имеются вездеходы и необходим инвентарь, чтобы даже машину вытащить из сугроба, элементарное приспособление, к сожалению, из 100 машин может иметь 2-3 машины. Остальные, как правило, обращаются к нам за помощью или к своим друзьям, но большей частью обращения все идут к нам, поступают к нам. Мы, конечно же, оказываем помощь. Нерерастаджи алваткон варт министра де тхта ама техника саттаст дартер در سراز لوک خسته اخست کنما کست نسان او آدای ماجه اداسینات اما ریسپوبلیکای تریتوری با خاقننن گوبستاگون ده بیتت علیم انفرماسیون را وقت آبون خسری رستون انبستکت افسدتون служба مباسطه کنن اسواغا ورد ازنون انبرده مینیستر تبانماتوی راستل. بانسان کدرسد افتمی نرکون ورد انبستکت افسدتون служба مباسطه کنن و پادساخدون پالیتیکای پریاریتیتون فدزدخن تیسیو. انبرده ودناوت خسک چیرت قطریگینه. افسدتون خسما افسدتون службай فدلزاگو مگسکا انبستکت افسدتون служба مباسطه کنن انا من قلقت تدیناد مخاو قاقن ناد فادج رایدیان زونن زینت درایسن آستاکاک اما ایمیاک آخرادون وقدت رایدیان اما آستاکاک پروفیسیونالون آخراد رایسن وقدت اما ارگانیزاسی تا خورگنن پونکت انبستکت افسدتون службай بندورتم گسکا باسطه کنن افتما افسدتون بادریودون قوملاد رایسن در учебных заведений будут создаваться учебные пункты, где будет развертываться материально-техническая база по обеспечению учащихся для обучения по военно-учетным специальностям. Также будет
будут проводиться занятия по морально-психологическому воспитанию подрастающего поколения для прохождения воинской службы в вооруженных силах Республики Южная Осетия. افسدتون سلوجبا ما ارسیدن خدراز ما نلگوی مکت خشجنسته تمای افسدتون سلوجبا بندورتل آخر کنوی آستاکاک ایمیاک رایدانه ما آستاکاک پروفیسیونالون آخرادو وقت آخر گنگه فستاک دوازه افسدتون ستتینا دفدل کوسنز ولدر رانوماگه آخرادو نقدت آخر گنجته و دو سکوست قوم خست کنوی پادزاخادون آخرادو ستانداردتم گسکم. Штаты не будут выделяться из средств государственного бюджета, так как непосредственно подготовкой данной категории лиц будут заниматься преподаватели с учебных заведений, где они проходят учебу, и военнослужащие офицеры Министерства Республики Южная Осетия. یومیاگ آخرادون اما پروفیسیونالون آخرادون ارگانیزاسیت تا سلگوی مکتن قوم وقت سوی مدیسینون زودن زینت دلن به نگه بازونن آخرتا و دون قوم وقت سوی نلگوی مکتای خیتسنی چیت قطریگی نگاسیت آرسین تا تزارین اینفرماسیون را وقت آبون. Фцгам декабря фестемет зарциме полигоны вақт сәудісті әфсәттун ақырта Россия Федерации қаққаннады министрады сыппарам әфсәттун базай дәл қайттықы әдістей. Әфсәттун базай служба гәнжеті күрәксті тілияқан ғыцмәсті десеуз алда чиртидан мамиті вана туртив дампалет күернет монастыр дудутама кусреті қавты сәржітей. Самай уйлам бінәгдер свалетті әна қустардай ману вадзуй, ама полигон ма вақ смабат сәуй адам, хазарон фосыма автотранспорт. در ترکنم اینفرماسیون را وقت خلط سوینس دست دیناده نورمته خیسر ماگون سرنت نکنته آرس سوینس دوکانیتا من در بازاراتون بیکته و مگسکه و دون باخیزنته با تخصن ستراتوار تیوخای و تا تخصینا دفزارن که نفیستگی سوجتن والدایدر تا تراتوار این نخای автотранспорта урумен بنات کسویوید فارس ترافل غاومت سمیدیسکوتنا ایسن گورتر نعاله ورت ماخر ولگوری در تلیون نادمکش جته امن بالون سلوجبت قد آز داخم آل غزون پرابلیمون فارستم سوژه در آفلیسم گم لوکت انخ کدورمته کختت اما بیر اندر فارست فدل نوج در مایو کارس پرابلیم آلاوه درادوار تم واز بنت بازار گننت آرستت اما سفزر فارس اداس سیناد نورمت قاقن فدل دوکانی تخیصب بیر تسسر ما گند بست خاین گندمه نوگبات سوان سرازن فدل بار کرایسنس ود آرستا درستج ارمست رادوار خای نباساخسنس فلا سفیروخ و فیسته گیت سوجتن ز آخیزنت در کینال و گورت فینانیز آخم بازار گنن بند تا اما سعاسین تفرست خدسن تا آرست در نی عملا بنگه یقوز چینه داره آخم آده ماغز گنن ایسم خواگه در نگنم Частный сектор. Роттен Байдани я заявление Магаска разрешил. Шеқавы я ружин фигум кана фештер дарай кана ма я бахизан улте сараза. Бенагит ажме барит херал кахм Байдани штратуар. Меч саразын чвасинта. Мене уж разрешение Роттен Байдани мах по заявлению. Фалачистый коммерческий объект кана меч адам измале. Уже мах налдетта уж разрешение. آدم جزمالنج باخیزنج راخیزنج مجلس آخر میره بند تکدون سرازنج باردیور تواسین تالوارس مجی بریلات نسبرنج کشه آدم من تا تورتلچی راشو باش کنو دونن تصاحو یک آخس کانجینی کنه چه خواهدن کنجینی فستاگست گورت زفگار ففل درست بازار گنن سندر تا چسل دوکانی تبان ماین تا انسون قطاق در نو گورت سیراگوینگ دل سرماگوند خزر تفت ساگوالات زگوتن سفل در راد سرستوی دوکانی تم کدرا برگافتم ای سرماگوند خزر تخیصوتن بارنی سعیستن اتیه ایست آرستت تکنن والدای در تادرادوار این خایل آسین تسارازن پراکتیکا کدفتی سوه مگس که آخم ایساد خیصوت دی بیرت آس دومن نخست کنند سفزرگ واور انبالون سلوجبتن ارمست در سبونو فت خالن سو آیوارس کنن تخیسم ارمست فزخسن گخد بارویتن Орвитам за уведомленията, предписанията, закон коден баловта периода джесверой, махумена касам коммерчески и некоммерчески фаладаму мaqbidroit периода сверой, таланг шавой шамел сахи москор рухстач бокан шамел зной савасинта. Хауш костканжистам Устно даже уже там семенч бенот нашел жестам مثلا گخت ترور جستم уведомление. فت خالج ترابر کنن تخی گورت administracji زردهیز آت خودتاگم فادگو میلیتسانیر تا اریو کنن دومنت چینه خست کناوز سرماگوندی صادخی سبت تا بایافتست administrativo و نفخر. تیدیت روزا کودستایی دا اینفرماتسو رواق دابون.
Yumyak arxaydır vacı vavar feyv zenis xozderirdim axam qudiyel xestu deste abun tımbıl fınca xayadiştete. Razgefal tere qumuladun farsı temvel day qustart azdaxan nesanen axuradı ministradı qaparisay anaxarsisi numul bibliotekaya vağdır sit tımbıl fınc. İnna vajjatime ardam xund rsit neysen kurtder. ارمستر ایمیا کستر واجه گنانیس رزگ فلتر اخسن فتک خالن صوب تفقات در کنن رزگ فلتر مونون قوملاد پروگرامای فلگت سکولات واقع سوا الگاگالیزم نرکامانی اما تاماکو دمن فارست تفادل پروفیلاکتیکون مازلتا نرکون دونی زیان خسک سایداغ زینت دا گنن و افگه سوالتن قوم خیزوی سیو ورست وانسان کوتا آخرا دمزونا دمینستر گاسیت نادالی تنبل فنج خادیش جه تسیست مید خود تکت مینسترا دمینورد دا آخر گنج تا دوختر تم پسیخولکتا В конце концов, надо найти причины. Рядом сидят представители Министерства внутренних дел, и давайте подчеркнем, что в принципе они уже узнают об этом, как завершающая стадия самого действия. Но ведь изначально было что-то другое, изначально была лживость, возможно, депрессия у подростка, возможно. Изначально была агрессивность, у которой непременно должна быть первопричина. И если мы сегодня говорим о том, что много причин, то все-таки, наверное, это, на мой взгляд, основа все-таки семья. Мы можем говорить и о учебно-воспитательной ошибке, безусловно, она присутствует, и мы об этом тоже сегодня с вами поговорим. Но прежде всего это не полные семьи, это конфликтные ситуации в семьях, это ситуация, когда мы оставляем подростка наедине со своими проблемами. میتخود تکت میزر تبرتر زر تا آخر گینک تخسن فت خالن صوت استاتیستیکای فدل اما بانسان کوتازا گپت صوت درس رگیستراتسی کننز فادگون میلیتسانیر تا اما اناخم تخود تکت فدل اینسپکتر تا فت خالن صوت ارساونس کد گورت آفتا республикай район тедер. Мы все знаем, что во всем мире, в любом государстве правовом, независимо, в России или где-то, к сожалению, наркоугроза присутствует. Везде. Потому что мы по роду своей службы с этим сталкиваемся. И, к сожалению, на территории Республики Южная Осетия просачиваются тем или иным способом определенные виды наркотических вещественных прекурсоров. Но, конечно, это нежелательно, мы малочисленная нация. И я честно вам говорю, не хочу, чтобы наша молодежь пристрастилась и употребляла плод и дур, грубо говоря, извините за такое выражение. Мы, конечно же, всеми силами и методами боремся с этим, чтобы в нашей республике не было наркотических средств, но, к сожалению, они так или иным способом попадают на нашу территорию. اناغم بافخرنن سونو فلیل آسخ و تاگ بانداف زن امین زونن فوزن یا واقع خاص فخوز در کنن ویتا اندر قطاگو فتک خالن صاب سرازن یبون کمنو آخم سوالت در آبرک کنن سبون و پسیخولکتن و مگسکت سکولات در باکوسن سیمم. Психологами, с преподавателями вашими, да, и дадим им элементарные, простые методы и методики, и даже с вами, как быстро выявить возможное девиантное поведение ребенка. На это есть научно доказанные, валидные, надежные и тесты, и методы, очень простые. И каждый педагог, и те, кто работает с подростками, и каждый воспитатель, он моментально будет замечать. А уж психолог даст этому обоснование, такое доказанное обоснование. И мы с вами будем иметь конкретную картину, с чем нам работать, с кем нам работать, как это делать, да? И вы увидите, что и успеваемость улучшится, и активность детей увеличится, и, соответственно, уменьшится, детские правонарушения, точно. برای کدوم مگسکه فلدر پرابلیمون بینون تسوالت دوین زگالیو سال در خاطر فتخالن ساوته چی سار استاوت زنقومل گنن سوالت سوارنس خغده اما سیما فکوسنس فلاوت در ایول سراغ در وز سوه زنقومل گنن سوالون کمانیز ودس بینون تل ودونی مقوام سوا قوملادون کست سوالون کدستر کنه آفتیم قوه فلدر خوستارد اما سرما گوند آخاست ودیسن ودفعی و سوالون واقع خواست اما یا اودغد انا قوم تخود تکتفادل اینسپکتر نخستم
گسککت آخم صوبته یوگیت و ینزوتر افزرن کننس کاتای دیناد پروفیلون میسترات اما ویدمستوات ایومیا گارخاید نسانو رزگه فلتر راست دونی امبارنادل آخر کنن و دواور فیفزن خوز درردم. بلیتیانا باگات عزیز اینفرماتسو را وغدابون. Цепор буны дәрхесен нәйгәнен карзнустыта урсдзул атчинекте федезгалы продукта хәріне бар. Уманама динген жетен райдай зәниз цепурсы марху. Адам кувдістістір хусаума, федзәхсісті сәхи әмә сейвақсадамы. Тоқ кәнзісті сәмиттуни әппәртсак меню жетен әхмә. Марху исусәк динеттимәвә вәрәхтәрі базунға кәнзәниз науцқассәк. دونسته سمنا یا بر رای دادن سپور سمار خوب آت بونه سپور بونه چرستون دینیل خست آدم قومه فل در کووی اما سکو خسیسوی ساخم فند قلزک زینت دل سمای سبور اما سعود بازد تکنویستر برگ بونتم مار خوی رستج نفت چه فدزغل اما خسر продукт تخرن آفتم و نوست کنندر. Во время поста мы начинаем как бы вновь возвращаться в то состояние человека, в каком он должен в принципе постоянно находиться в раю. То есть состояние любви, сосредоточенности. سراج در خرانیز درخته اما خال سرتم انگوز تا زوک و تمت افسیروم مککت خوسته اما قدور حاطت پربون دینگنج تا قوم ما خروی اورس کرزن آچینک تا اما فدزغل پرادوکتم ما کنوی کارز نوست تدر خرن بارنای تاخن اجه ابت خوستن رفدوت تا اما خسر پرادوکتن. В принципе, постные дни это понедельник, среда, пятница. А все остальные дни можно есть, значит, с маслом и рыбу тоже можно употреблять. Кто хочет для себя чуть-чуть построже сделать, тот может ограничить себя и рыбу употреблять, например, только в воскресенье. مارخوی رستج بوارای دارتر قده کننقه او دستقدر دینادل در و من اما مارخو کاند خردخی خیزن نه فالا ما او اپرتاق مینیو جتیمه توخ کنن در سفزرگه افزر دینتل فسمون کنن. Когда он особо осторожен в своих каких-то делах, когда он исправляет, кстати, свои ошибки. Вот это есть суть именно настоящего поста. مارخو في خال سبونو انقل سوسو گویمکتن سوالتن بالت سوجتن افسد دونتن اما موازرن جنتن در لمغ اما سر گادمن در نیم بال مارخو دارن و میوال دایما مارخو فلمغ در گننی سوجن باکوف ده فستیوگن در آدما کربارن چنو کنکن نسرن کناوت. Потому что Богу не нужно, чтобы человек болел, Богу не нужно, чтобы человек слабел. Мы всегда так говорим. У тебя должны быть силы работать, ухаживать за семьей своей, ходить в храм Божий. И как ты можешь, вот так начинай поститься. سپورس مارخودی خو ارتخایل فت زاگوی دون افدم نایابره استسم دیگابر موین مات سو یول روگ درل چسل کارز درو دکاگوی تا وی دونم دیگابره فت زگمیان وارمم حاضر استجی کساگ با خرانی سرمستر انسوی بونتم یول کارز درل تان مات سو ارتکاگ وی رایدای دکاگمیان وار اما خسته خسزمیان وارمم و نیم بل کساگ خرندر یبون میدک تا مارخو دارجتا اپندر نیت با خرند وی تا وی مارخوی فستاگ بون. کوکویت آنژیلا تبلت الویرا کوکویت الکساندر گزتات سرمت تات زارینا اینفرماسیون را وقت آبون. Ravdestoj xurset dedinat Xinval rayonu vaqdırsa turnir şaşka təyyaxa diştətiyalçı der ravdesta vala xizmətərnən zinad. Amma fabarəgistə iyul səttədər komandata. Sa araxsinadən sınıf disadöd neysən kurtır. Турнира хатсактам газкафцаг бнат бацахстат Xinval rayon administrasiya finansı xaydı как бнат ахырада xaydı əmərti qaqtat Xinval rayonu mitqətəkt управлением. Хочу хатожам эрста Xinval rayonu Prizel Kaşı tavaqşan Xinval rayonu yaximide qaddel təqsən. Xoş isin ki al kaşad deləgər duvaləgər. Ersta şanç ittak xurs Nasudiyet ham gaska, udo xorish kastid xay, udo nestelolo ta borya, tedeta marinama, qashmasta luda. Yeriste vaqtsidiste endiq duavare faltert qajtime yeris kanen enson nav falavattar fabaragiste txchindertem. در بفنده زخم بوزنک روانه گفتاری آگادن و من سارگانیزه باد کد داخم شبه بد ما فندش همایشن و خورزن تستی تا دارتر در آخم اسپورت اردم ازدر کوی وقت ارمس ماخیش در کار فلتر نه فلکستر فلتر مازخواد فلتر کویستای کردم داید خوز در و من شورت سفید نفی در کستر فلتر الباستور Sport intellektualun xoza yerista xadrastoy kudnal goyməkdə, aftasıl goyməkdədir. Turnir organizatortını xəstəm qəskə səzərdə istifidə nazı axam yerista Respublika Əbbət rayon təxsən avazın. Dazır təstələ kudzey tazəmət informasyon ravaxt abun.
Ama karun batten bazunga kendistem dün farastem na yaberine beste bun gade berekkenen time. Znavra rayonu Zenis Yevgasest olda fqarmat bunayda 62 gradus Yevgasest Zenis Zav rayonu dar olda fqarmat bunay faras 62 gradus. Axam bun gadu Zenis Quaysay dar olda fqarmat bunay av 62 gradus. Leningur rayonu dar Yevgasest olda fqarmat bunay yuende 62 gradus. Yevgasest Zenisne Respublika stolica Tskhinval dar olda fqarmat bunayda 61 gradus. Ахамедестена информационная служба басатта гондырмажыта алып ундерны сарды азат хурс хабарты фадамал народун фильм балдма эфира.